सबुदिन भली आज भी नहीं आसी घर और किचन घर किसी छोट छोट टिप घरे आमर सबू कम थाए आ सबू कमर किसी ना किसी समस्या थाए से समस्या को आम केमती चुटकी समाधान कर आम कम को सहज कर। नमस्कार कुक विथ मुछा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो एबे आम आरंभ करवा प्रथम टिप। आम गृहिणी मानकर रोषे रे यही पत्रटी निहाती दरकार। चूड़ा संतुला करंतु किंबा मिक्सचर करंतु किंबा डालमा करंतु जहाँ भी करंतु यही पत्रटी आमको निहाती दरकार। हेले यही पत्र तो आम सब बेले आणिकी रखी परिबानी। जदि बाड़ीर थिबो जदि न थिबो आम पत्र को एमती नहीं आसीबा डेम्फ चाह रखी देथिबा पानी रे टिके पानी परे ग्लास रे एमती रखिदेले बहुत दिन तक रहिबो। जो मानकर गछ नथिबो से माने कोठु जाईकी नेकी आसंती ताकू रखंती। जदि रखुचंती ताहले एमती ही करंतु। एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। पापड़ को कौन करचंती आमे आणुचे छाणुचे आउ अधा रही जाउची। जदि ओय अधाटा रही जाउची आमे ताकू बहुत दिन पर्यंत केमिति रखिबा आउ खराब हबनी। पापड़टी रहिले सिपी जाए केमिति गोटे फिंपी मारला भलिया हेई जाए। तो आमे ताकू केमिति सहज रे घरे आमे केमिति रखिबा। देखंतु पापड़ को एमिति साइज करके मोड़ी देबा। हम मोड़ंतु किबा दुई भांग करंतु ताकू एमिति करबा। तब ये कागजटा जो अच्छी पापड़ धीरे से कागजटा केबे भी छड़ेबेनी। से कागज थिबो भल हम जदि नथिबो कोनोसी पेपर नहीं जिवे न्यूज पेपर। तापर एमती जो बैग थाए क्यारी बैग ये जो कपड़ा भलिया बैग या धीरे रखिदेवे। एमती ही रखिकी भल भाव में 2-3 गिरा गोड़ेकी ताकू रबर बांधतु किंबा सेमिति ही रखंतु किंबा कोनोसी थिरे बांधतु। एमती ही बांधी देबे। तापर आकु नबा कोठी रखिबा डब्बा भितर रखिबे। नहले देखंतु डब्बा नहले एठी चाउल बस्ता देखंतु चाउल बस्ता रे रखिदेबे। जदि बहुत दिन तक रहिबो चाउल थिबो चाउल भितर पोती देबे। केबे भी खराब हबनी। जेते दिन तक रहिबो से जमा भी खराब हबनी फिंपी मारिबनी। नहले पापड़ आम जदि अधा खर्च करचे आ अधा जदि थिबो से फिंपी मारिकी से पापड़टी नष्ट हो जाए। सेठी केते पैसा बर्बाद हबो। आ जदि चाउलटी डब्बारे रखुचंती ताहले डब्बार तार ऊपर कैप दे देबे। तो मु एठी बस्तारे रखिची सेति पई ता मुह को बांधी देउची। आ चाउल को तो आम सबुदिन आणिकी रांधिबा को पड़े। पुणी आम आनिबा ताकू खोलिबा तो जेतेबेले भी खोलिबा पुणी सेमती ही बांधी देबा। तो केमती लागला टिपटे निश्चय कमेंट रे जणेबे। एबे जिबा आम नेक्स्ट टिप को। तो ये देखो सांग मैंने मुझे जाइए गोटे डंकी डंकी रे आम टे तेल नवा सोरिष तेल आमको जी दरकार से नवा। आउ ये देखो मो हाथ में जुआणी जुआणी ये आम नहीं जा माने हाफ चामच पाखापाखि हम ये जुआणीटी नहीं जा भल कि हाथ में मली देकी तेल पकईदेवा सोरिष तेल रे। आउ कौ तेल ने सोरिष तेल ने तो ताकू टिके निआरे बसईदेवा। से जमी टिके गरम होमको आउ गोटे जिनस दरकार ये। तो ये आमको 3-4 पाखुड़ा रसुण दरकार। रसुण देखो मुझे छेचिकी आणिकी पकईदेवी। तेलटी जमती गरम होमें पकईदेवा से जमती पकईदेवा सांगे सांगे बाहर कर आनिबा। कारण तेलटी गरम अच्छी रसुणटी जमती संपूर्ण पोड़ी न जाए से भाव में आम ध्यान देकी रसुणटी पकईवाक पड़ो। तापर ये देखो नहीं जाइए मुझे पत्र सांग मैंने आपण मैंने जानी नथिबे ये पत्रटी आपणकर केते बढ़िया काम लागिबो। जदि आपण घर पाखे ये पत्र अच्छी निश्चय आणतु आउ एमिति ही करंतु। मु देखंतु एठी 3टा पत्र नहीं आछि मते जेतिकी दरकार अछि मु सेतिकी आनिली। आउ कोन करिया ताकू भल कि धोईकरी भल कि गोटे सुखला कपड़ा रे ताकू पोछि देबा। आग निश्चय धोइबे न धोइले सेथरे जो छोट छोट डिमी डिमी भलिया पोक लागंती सेथरे से सेमिति लागिथिबे। आउ ता क्षीरटा हाथ रे जमा बजेबेनी हाथ गुडा को कुंडे हबो। जेतेबेले पत्रटी आनिबे पत्र अगरु धरिकी ताकू भांगिकी आनिबे आउ क्षीरटा जेमति हाथ रे न लागिबो। तापर देखंतु एठी भल भाव पोछि देली ताकू धोई सारिकी आउ एठी नबा गोटे तावा धीरे ततेबा। तावा भीतर पटे जो पटे रुटी करछे सेपटे नुह एमती ऊपर पटे दे देले भल हबो। कारण एटा अरख पत्रटा जो तेलटी आमे जुआणी रसुण पकई तयारी करथिले से सोरिष तेल ताकू आनिकी एमती पत्र धीरे लगेई देबा। पत्र धीरे लगेकी तावाटा जमती टिके ताती जीवो बेसी ततेबेनी जमती टिके टिके ताती जीवो जमती हाथ बाजिले भी तातुवा हाथ सेमती। तापरे पत्र को पकई देबा ता धीरे से जमती पत्रटी टिके नरम हेला भलिया हे जीवो टिके ताती जीवो ताकू नहीं आसीबा। आजिकल तो समस्तकर आंठू गंठी फुला होची दर्ज होची पेन होची तो केते मेडिसिन खाइबो। मेडिसिन गुड़ाक सब खाइबा भल नुह। तो एमती घरे उपाय आम केमती टिके आम शरीर को जेतिके कष्ट होतबो ताकू टिके कमेई परिबा।
ଚାମୁଚ ଏଠି ବୁଲେଇଦେଲି କାରଣ ତାୱାଟା ତାତିଛି, ହାତ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି, ହାତ ତାତି ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାମଚରେ ଟିକେ ଦାବି ଦାବି ଦେଲି, ପତ୍ରଟେ ଯେମିତି ପୁରା ତତଲାଟା ଭେଦିଗଲା ପତ୍ର ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ ତେଲକୁ ଆଣିକି ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲା ଦର୍ଜ ହେଇଥିବ ଏମିତି ପୁରା ଘଷିଦେବେ। ମିନିଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଷିକି ସେଇ ତତଲା ପତ୍ରକୁ ସେଥିରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ତ ଦିନ ଯାକ କାମ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଆମେ ଦିନରେ ତ ଆକୁ ଏମିତି କରିକି ବାନ୍ଧି ପାରିବାନି। ରାତିରେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ତାକୁ ଦେଇକି ବାନ୍ଧିବା। ଯଦି ଦିନରେ ସକାଳୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ କାରବାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଦା ଫଦା କରିବେନି। ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ପକାଇବେନି, ଓଦା କରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଦର୍ଜ ହେଇଥାଏ ସେ ତେଲକୁ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଷି ଦେବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘଷିବେ, ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ କରି ଆଣିବେ, ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି। ତ ହାଲକା ହାଲକା ଯଦି ଟିକେ ଘଷି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଦର୍ଜ ହେଇଥିବ ସିଏ ବି କମିଯିବ, ଫୁଲା ବି କମିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରିଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫୁଲା ଦର୍ଜ ଥିଲା। ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲାଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଲି। ଥରେ ଏଇ ତେଲକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ତେଲକୁ ଜମା ବି ଛାଣିବେନି, ସେ ଜୁଆଣି ରସୁଣ ସେମିତି ହିଁ ତା ଦେହରେ ଥିବ। ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିବା, ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଲଗାଇବା। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁ ଷ୍ଟିକ୍। ଏ ଗ୍ଲୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମରେ ଲାଗିପାରିବ, ଆଉ ଏତେ ଆମର ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚି ହେଉ ଛୁରୀ ହେଉ ଯାହା ଆଣିବେ, ଖଣ୍ଡେ କାଟିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ନେଲି। ଏଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାନଫୁଲ, ସେ କାନଫୁଲର ତାର ପେଚଟି ହଜିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ହଜିଯାଏ। ତ ସେ ଯଦି ହଜିଯିବ, କାନଫୁଲଟି ନଷ୍ଟ ହେବ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଗ୍ଲୁ ଷ୍ଟିକ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଦେଇକି ବକରନାରୁ ତାକୁ ତାର ପେଚ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଜମା ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନି କି ଢିଲା ହେଉନି। ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚି ଆମେ ସବୁବେଳେ କାରବାର କରୁଛେ, କଇଁଚିଟି ଧାର କଟିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ହିଁ କାଟି ହେଉନି, ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପୁଣି ଧାର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ନା, ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କାଟିବେ। କାଟି ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କାଟିବେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କାଟିବେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଧାର ହେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି କାଟୁଛି। ପୁଣି ଏଇ କଇଁଚିଟା କାଗଜଟା କାଟି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି କାଗଜ କାଟିବି, ଦେଖିବେ ପୁଣି କାଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟିକେ ଧାର କମି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଯଦି ପୁରା ଧାର କମିଥିବ, ଏମିତି ହିଁ ହେବନି, ପୁରା ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଇଁଚି ଛୁରୀ ଧାର କରିବାର ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ପକାଇଥିଲି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ପୁଣି ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳକୁ କେମିତି କାଟୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କାଗଜଟି କାଟିବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳଟି କାଟିଲି। ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଧାର ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜ କେମିତି ପୁଣି ଫଟାଫଟ କାଟି ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ କାଗଜ କାଟି ହେଉନଥିଲା, ସେଇ କାଗଜ ଏବେ ଫଟାଫଟ କାଟି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଜମା ବି ବେଶୀ ସମୟ କାଟିନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ କାଟିଥିଲି। କେଉଁ ଗଳି କେଉଁ ସହରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।